Sabog! Sabog yung makina, boss. Binabaan pa, no? Sabog, tanga. Sabog yung makina. Sabog. Sabog yung makina. Binabaan pa nga ni, ano Sabog. Sabog makina nila. Oh, YouTube. Pasok ko sa YouTube, tanga. Oh. sabog. E.T. E.T. Sabog mo, E.T. Sabog. Oh, E.T. Sabog. Sabog si E.T. Ewan ko bilang pa. Gumanon eh. Bumba eh. Ang haba na winilig naman yung gago. Alam ko sa atin yung numutok. Kaya tinuro ito ba? Yari na naman si Oslek na ito. Hala, oh. Pon, kaway ka naman. Para makita sa YouTube dito. Yari ka. Oh, ina mo ha. Oslek ha? Oslek yan, boss. Sana yung isida na yan. Oh. Ha? Sabog yun, no? Bilang ano eh, baba eh. Oo, tinabi niya, tumatakbo, tinabi niya. Malamang nag-overheat. Ba, naligo naman. Harap sa kanya. Tayo. Teka na. Siyempre, kay E.T. yan, oh. Si E.T. yan. May kasalanan. Ako lang over eh, pero yung dati hindi eh. Madala na agad, no? Unong-uno eh. Ay, buka eh, no? Tatanong natin. Nagwawala yung motor eh, no? Karos? Tag, punta ka na rin. Okay ka na. Bye. Bye, bye.